Tipraland long live, long live, long live. Bhubagra long live, long live, long live. Bhubagra long live, long live, long live, long live. Bhubagra long live, long live, long live. Bhubagra ayu lotho, ayu lotho, ayu lotho. Bhubagra ayu lotho, ayu lotho, ayu lotho. Bhubagra ayu lotho, ayu lotho, ayu lotho. Tipramotha ayu lotho, ayu lotho, ayu lotho. Tipramotha ayu lotho, ayu lotho, ayu lotho. Party day, party day. Omoto chinna sakawa bodiyo Tipramotha na party day. Party day, party day. Bhubagra long live, long live, long live. Bhubagra long live, long live, long live. Maharaja ayu lotho, ayu lotho, ayu lotho. Bhubagra ayu lotho, ayu lotho, ayu lotho. Maharaja long live, long live, long live. Maharaja long live, long live, long live. Tipramotha ayu lotho, ayu lotho, ayu lotho, long live. Tipramotha long live, long live, long live. Tipramotha long live, long live, long live. Ayu lotho, ayu lotho. Tipramotha ayu lotho, ayu lotho, ayu lotho. Party day, party day. Bhubagra long live, long live, long live. Bhubagra long live, long live. Party day, party day, party day. Tin number zero Hemant Takmana Budiye party day, party day, party day. Tin number zero Hemant Takmana party day, party day. Omoto chinna sakawa bodiyo Tipramotha na party day, party day, party day. Bhubagra long live, long live, long live. Bhubagra long live, long live, long live. Maharaja ayu lotho, ayu lotho, ayu lotho. Bhubagra আমাদের অনুভূতি হলো ত্রিপুরা মোটর থেকে আমরা দিয়েছি, এটা কোনো আমাদের জাতীয়বাদী নয়। এখানে বাঙালিও ভোট দেবে, হিন্দু মুসলিম সব ভোট দেবে, আমরা সমগ্র ভোট পাবো। যার জন্য আমরা আজকে ওপেন সিটে আমরা দিয়েছি। এখানে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের সমর্থন আছে। আজকে কতজন লোক নিয়ে আপনারা এখানে নমিনেশন দাখিল করেছেন? 3000 মিনিমাম। 3000। তো আপনি যখন ক্যান্ডিডেট ঘোষণা করা হয়েছে, তো আগামী দিনে আপনি যদি জয়যুক্ত হন, তাহলে 3 নম্বর এই সাধারণ সিটে আপনি জনগণের জন্য কি কি কাজ করবেন? এলাকার জনগণের জন্য আমরা সমস্ত ধরনের যে লাঞ্ছিত বঞ্চিত সমস্ত মানুষ বর্তমান যে যারা শাসনে আছে তাদের কাছে বঞ্চিত আছে, পাহাড় অঞ্চলে এবং শহর অঞ্চলে এডিসি এলাকা যে সমস্ত এলাকাগুলা পড়িয়া রয়েছে, যে সমস্ত বঞ্চিত রয়েছে, এই সমস্ত এলাকাগুলো আমরা আমরা একটু সুন্দরভাবে সাজায় তুলব, সহযোগিতা করব এবং কাজ করব, আমরা জনগণের কাজ করব। নমস্কার। তিনিও आंबाय थायो खाकसाय मातहा तिनियो चिनि Tipramotha ni ungye jong nomination file ke ha file ke paye jong bari kaham kheno file ke ha complaint pe ang dai ni lugorono no ye je खाकसाय मातmo anga sakeo jampoi damsara constituency 1 number je constituency aborok jong kaham kheno jit ongna hiye jong ang kaham ke asakeo আচ্ছা তিনি অনুসার নাম গ্যাদারিং সাজনার তিনিও অ্যারাউন্ড এবাব নাই 1000 ni এবাব নাই जों যে গ্যাদারিং মো কিছু গাড়ি গুড়ানি সমস্যা তিনিও একদিনও ন যত একসাথেও তিনি লাস্ট ডেট মন কারণ বিজেপি আইপিএফটি যত পার্টি তনেমা কংগ্রেস বিভিন্ন পার্টি নি নমিনেশন তিনি সাহাও ন অনেক জন তো আবন কারণ গাড়ি ক্রাইসিস চিনি বহুত তো তখন চমুদে চং গাড়ি ব্যবস্থা খেমায়া আর মই দূর দূরান্ত নিজারা ফাইনে টাইম ফোন কিছুটা শর্ট কারণ নিকে চিনি একদম ফার্স্ট সেশন চনো রেহা 11 আওয়ার জাস্ট অফিস আওয়ার মানে খুশা হা মাত্রই চনো রেহা চিনি টাইম রেমন 10 to 11:30 আচ্ছা কেকান বায়ে চং সময় মতে চিনি ব্রুন অ্যারেঞ্জমেন্ট খেমাইয়া টাইম শর্ট নি কারণ যে সাম্পান ব্রুক ফাইও তিনিও দামসরা জাম্পই এবং আনন্দবাজার ব্রুক ফাইও তখন গাড়ি ঘোড়ানি সম্ভব পাইয়াম কারণ চৌমদিকে ব্রুক গ্যাদারিং খেমাইয়া তখন যে তিনিও গ্যাদারিং মনে নাই মস্ত ফে খাকসাঙ্গি মাতো আইনি তাংসুং পালরনো আইনি কর্মীরাও যত খাবা চাইয়ে ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ni ইস্যুনো যত ডিমান্ড হামিয়া এই ফাইনে রনো আইনি খাপাং খাকসাং তাওনে রদিয়া চিনি ওয়ার্কার্স ha পিসফুলি ওয়ার্কার্স এবং লাভ চিনি ব্রকনো হামিয়া নাই তাকুর উসরসে जों केहानि एगेन्स्ट अफ काव हामिया साया এবং সানিফনো চংয়া যত চিনি তাকুম খুরসে जों পলিটিক্যাল খেমিফনো जों ट्रे केहानो ब्लेम खेये ट्रे केहानो हामिया साये काउफि साये जों राजनीति खेनेमा जारिया जेता साचा आबनो जों
सायक नारिनाय चिनी लोगोनि थियो चों आबोनो मेसेज रिनाय जे केहा बैफो बरो विभिन्न परिस्थिति विभिन्न हामियामा मुकाबिला बाले एनमा आबदिमा चों होई हल्ला जाते आबदिमा चों चोंया चों पीसफुली पॉलिटिकल फाइट खेनाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन चों नायो आरो मी चों जतो पॉलिटिकल पार्टी रनफो बोनस रिक्वेस्ट खेओ जाते चों काहाम खिए चिनी फ्रेंचाइज चिनी लोगो जे खातोमनो काहाम खे बुट रिमाइथो आबनो आइन मेसेज एंखे आंगा साखेओ आबनो चिनी एरिया वाले पीसफुली न चों इलेक्शन खेमेनि हिया आ साखेओ अच्छा एक नंबर दामसरा कन्स्टिट्युएन्सि नि जाम्पै दामसरा कन्स्टिट्युएन्सि नि अपोजिट निनि कैंडिडेट बीजेपी आईपीएफटी कोअलिशन गवर्नमेंट नि कैंडिडेट जिरेन्द्र रियांगले नुक माकक बाचाइछु आं पर्सनली जिरेन्द्र रियांग तो आइनि पारानि स्राइनो इनखे बुंबाय आं काहामनो रिलेशनशिप एवं तफनो पॉलिटिकली चों ओपोनेंट नं हा साखानो आं बोनो मेसेज चाइनायो जाते गांडा पॉलिटिक्स ताकेतो जेटा साच्चा आबनो न नाइथो एवं साच्चा काउनो सायनो ब्रांफो लोगोनो मातां खेलिनिथो क्षेत्र महा आं काउक्साइनायो उक्लाव विभिन्न पॉलिसी हामियामा बैखे जेमन ब्रोनो रांखौ पुइचारिये विभिन्न मातां फेसिलिटी देखाये राजनीति खेनता चोंथो आबदि मानो चों बेसी लाइक खेया आरो मी चों जतनो रनि जनगण अनुमोदे चों जतनो इक्वल चों एसे गणतांत्रिक नि माध्यम चों जतनो कन्टेस्ट के माने अधिकार तमोबा चों ओपोनेंट तो तंगनाइनो तफो चों आबो ओपोनेंट हिया चों बुनो पर्सनली कोनो अटैक खेन माक्रो एवं गिसान माफक्रो बोले फ्री एंड फेयर इलेक्शन चों अने हिया आंकाबो एके बुंखो बन चिंता धारा तयेनो बिनि लोगोनो फ बिनि दल नफो काहाम खे तुइथे सामुं तांनिं तो एवं ब मेसेज बुंखोनो रिनिं तो आं बनक जायो खाचा बेले हामबाय ताबुक चों जतनो साइमानो एडीसी इलेक्शन नि नबर सिप साइफाइखा हहम ददम ताबुक एडीसी इलेक्शन नि बागै तुलुं तुलुं बै तंगु जों पहिला खाखा जे तुलुं तुलुं गान बेलाय हिदुंखा ताबुक अबाहायनो एडीसी इलेक्शन नि तुयै तुलुं तुलुं ताबुक तंगु कांचनपुर दामसरा कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिंगो तिनि उंया फानो गारि साइ साइ लुकरक फायै तिनि ओ कन्स्टिट्युएन्सि तिनि बरक नमिनेशन फाइल खेरेखा बरम गोनां कैंडिडेट बबरंजन रियांग ताई बिनि लुकरक तिनि तिप्रामथानि आदंरक फायै तिनि अर कांचनपुर सब डिविजन मेजिस्ट्रेट नि याफावा बरक नि नमिनेशन फाइल खेखा ताबुक लुकरक बाय चंकक कगलाम सालायनाय ताक्लाय एडीसी इलेक्शन नि आचुक थायो साबा आचुकनाय ताक्लाय एडीसी नि चंगमारिनि चाबी साबानि थालि थानाय चं लुकरक बाय कगलाम सालायनाय अमबाहायनो ताबुक लुकरक बाय चं कगलाम सालायतो पारा पारा कामी कामी रग लुकरक नि खोरां ताबुक खोरां मां से खासियो तिप्रा मथानि खोरां मां से खासियो चं ताबुक अरक ताक्लायनि जे एडीसी इलेक्शन बीजेपी बे तंगो कांग्रेस बो तंगो अमहायनो बीजेपी आईपीएफटी कोअलिशन बरक बो तिनि नमिनेशन फाइल तिनि 12 तारिख लास्ट नमिनेशन फाइल खायखा अमनि बागै ताबुक लुकरक बाय कगलाम सालायनाय फायदे कैमरामैन आं कइजावो ताक्लाय एडीसी इलेक्शन तिप्रा मथानि जे ताबुक तिनि आचुक फांसं तिनि एक नंबर कन्स्टिट्युएन्सि जाम्पुई दामसरा कन्स्टिट्युएन्सि ताई 3 नंबर जनरल सीट बरम गनां हेमंत चाकमा बरक बुतिनि नमिनेशन फाइल खेखा फाइदि ताबुक लुकरक बाय कगलाम सालायनाय ताक्लाय एडीसी इलेक्शन चंगमारियो साबनो कुप्लाय खायै एडीसी नि आचुक थायो आचुक रिनाय के आतान नि मुंस्तां सागादि पुइला एनि मु बैसराम रियां ताक्लाय एडीसी इलेक्शन त्रिपुरा मथानो नंसान जरा हामयाव त्रिपुरा मथा जो दीर्घ राजनीति खेये चिनी हा आके चिनी जाति बाचा मैया तंचुंबै पालथां पाइद्रय नसे ओइनि नो कैंसेल खेनाय आबदि रो खेये ब्राउ तिनां तो बोले अनयाइसै किन्तु ब्राउ बुरले ब्राउले माइखा याखनां तुकेदे माने बुत तारमाने मैया बुत मैया महाराजा जो महाराजा वन प्लेटफॉर्म क्या ग्रेटर त्रिपुराले निकुये अब महाराजा महाराजानि गावनो जों जत देशनि ब्रक आखि जाति आसा खामनि बयत्रे जों महाफस्टिसिया खाम बुरो नायनाय दे पारा पाराव काय नाय दे महाराजानि खुइले त्रेले खुइखा जोंला 3 नम्बर अफ 1 नम्बर अफ 1 नम्बर अफ 3 नम्बर अफ 1 नम्बर अफ ग्यारेंटी ताक्लाय महाराजानो जे खेफो एडिसियो नां आचु थाया चुरिना महाराजा बुइसे न का बुइसे
borok taklai edisini hapango bubagrano achugrinai no tabuk yung koklan salai khoroksa chini yang takuk bobo salai no abal korok review salai salai la kokre abal sate taklai edisi election chini 1 number constituency chini bromnang Boboranjon Riang 1 number ni candidate bungphono tini nomination submit kya akhe BJP IPF tini candidate Jirandori yang phono submission kya skelung nungas phono ha khe phono taklai yelo nong edisio achu thayo achu rini nai tawo edisi ni tawo booth no tuye tulung tumonole phono tulung kheli to atla tipra mota no Tumbai baksa kurungai tunggai torong non live telecast borong na puno kintu takuk tai bukok song botai bukok sana mucuk Cungwe ko ayula so bersio taklai ekdom tipramot no ekdom 100 pari sini cung jadi eko ata babon no cung 100 pari na siya takai cung mai bona pai na cung tipramot bu bagrani mun pai ucit tre churen nai cung thank you Tambai tabuk song tai bono kok tripura nai tu kok tripura ni mangkli ni bisingo khunogoi tungnai norok no khunogoi tungnai norok no sai tungnai belai tambai nai tu kok tripura